नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। ज्योत्ना मैडम पूरा एडिटिंग रे व्यस्त। हाँ आखि मरा हो बुलिबी अच्छी खाइबी तुम इच्छा मुझे कहबी तुम तम ऊपर बस पड़बी मो ऊपर बसले वीडियो केन करिवो। नमस्कार दर्शक ओहो बंधु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ एमती कहती ना कौन ओ एमती कहती नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ एति तो हाथ रे ऊपर देखते एति ना मो हाथ काटियो मो काम करि करि मो हाथ दरज हो की काम करथलो सीढ़ी फीढ़ी सब धुआ धुई करी काली व्रत बोली सीढ़ी धुआ धुई कल एति बसबी नहीं बसीच तो अच्छी टाइम नहीं बसीच सीढ़ी धोया पे मालिक केते टका देले घर मालिक सी कहते आम रोच मैंने घर रत्न ना होचे आम दायित्व ना ना अरे तमे जो फ्लोर रे रोच से फ्लोर धोइबो ना ता बोली तमे सीढ़ी धोइबो बोली छात ऊपर तळ पर सब धोइबो धोई देले कोन हाथ गोटे अपार्टमेंट नहीं गले बड़ा भल होता टॉप फ्लोर नहीं जीवा तमे जब धोइबो पूरा अपार्टमेंट टाको धोइबो ए तो एमते कथा तो खाली कहबो आ तमे तो धोइबो तमे आमे जो फ्लोर रो से फ्लोर रो धोइबो आ सीढ़ी ऊपर तळ पर सब के धोउछ खुशी रे खुशी रे हां निज देह को शरीर कहीं कष्ट दउछ कितनी चिंता कर माँ आको चिंता कहते नहीं आको कहते सत्ज्ञान दउछ तुमको देहटा खराब न होबा पे मेडिसिन से आनी देबे ना कोन मते मेडिसिन खर्च देहटा खराब म तंटी फंटी सब पड़ी जायथि के कमिची काली ठार दर्शक बंधु आपण कार घर फर धुआ धुई कर अच्छी यही वीडियो तले कमेंट करंतु कि आमर पोछा वाली दरकार जीवे बाल्टी फाल्टी नहीं कि जीवे पोछा पोछी करते पळे आसीबे चिंता करंतु दर्शक बंधु डाकिले भी मु निश्चित जीवी किंतु एया आसिक नेबे पुणी आनी छाड़िबे काइना घर तो कार देखिनी ना काम कर देले कोन काम बली गेल ना से नहीं कि जे पोछा मारे को नेबे कि आ कोन बाई नहीं कि जीवे मु इटे अनै कि बसतेबी हां तमे कहलो बिले मु कहली आसीबे नहीं कि जे पुणी आनी कि छाड़िबे से आ कुत पे मु नहीं कि जे मागो गे जाने हौ प्रश्न उत्तर दियो से किए जहार आखि अछि किंतु से केबे देखि पारे ना आखि अच्छे देखी पारे नी एटा तो पचारिथिला बोधे ए बळा क्वेश्चन तले से किए जहार आखि अछि से देखि पारे ना ए बळा क्वेश्चन पचारिथिला किंतु कहि पारि नथिली पचारथिले कि पचार नथिले मो मन नै मो ए क्वेश्चन मुंडो को आसले हम पचारछि यदि पचारथिले को मो कहितेबी कौन कह दबो आंसर पचारिथिला मते आसिलेनी तो सेदिन जदि आसलान तो आज आसीबो ना माने आंसर टा मते आसिले कि तमे कहितले जे एटा कंढेई हबो कहितले ताले ताल ठीक थिबो किंतु मु कहि पारि नथिले तमे कहितले आंसर ओहो हो ताले आंसर कहिलो जानछ ताले कहि देली आओ परवर्ती प्रश्न से किए आसिले नाली गला बेले नाली किंतु दिन जाक सेमती धला थाए आसिले नाली आसिले नाली फरक वाली गला बेले नाली फरक वाली दिन जाक खाली धला एम कोन कहली धला 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 आसिले नाली गले नाली दिन जाक धला आइला नाली पिंदी केसो गला नाली पिंदी जेबो दिन जाक धला ए किए से की क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न आंसर भी बढ़िया उत्तर दबा लोक चालाक हेतिबा दरकार आसिले नाली गले नाली दिन जाक से डेली आसे तार केबे रूटीन बंद हबनी से आसीबाटा ही आसीबो आसीबो हाँ आसीबो प्रतिदिन आसीबो प्रतिदिन जीवो ते रूटीन केबे बंद से ता ड्यूटी केबे से बंद करिवनी ओलिया वाला तम तो सही सब प्रिय घर पोछा अलिया बासन मजा क्षीर है ना से तो बंद कर दउचंदी तो कहले आसिले नाली गले नाली से तो धड़ा धड़ा पैसा पैसा आ पैसा आसिले नाली पान गला की पान ना गुडा को बा पान पसिले नेरिया बाहरिले नाली सी अलग क्वेश्चन सेटा म आप के पचारिबी पचारि जानी पारे ना क्वेश्चन आंसर ये हेतो बोली कहबी आ जे न जानथिबी केनती कहबी गुडा को
ହଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଶିଲେ ନାଲି ବାହାରିଲେ ନାଲି ଭିତରେ ବି ନାଲି। ପାନ 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 ପଶିଲେ ନେଳିଆ ବାହାରିଲେ ନାଲି। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ? କହିବି ତମେ ପାରିବନି ତୁମ ଓକାତ ବାହାରେ। କହିବି କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓହୋ ଆସିଲେ ନାଲି ଗଲାବେଳେ ନାଲି ଦିନ ଯାକ ଧଳା। ଡେଲି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କେଉଁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ ଅଛି ବିନା ଦରମାରେ। ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲ? କି ଆମେ ବି ଆମ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଉଚିତ। ବିନା ଦରମାରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ନିଜ ଭୁଲ ମାନୁଛ ଠିକ୍। ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ହେବ ତ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ହେବ। ହଉ ନେକ୍ସଟ। ସେ କୋଉ ଚଢ଼େଇ ଯିଏ ମଣିଷ ପରି ଘର ବନାଏ? ସେ କୋଉ ଚଢ଼େଇ ମଣିଷ ପରି ଘର ବନାଏ? ପାରା। ପାରା କାହିଁ ଘର ନା, ନା, ବନେଇବ? ନା 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 ପାରା ନୁହେଁ କି ବଗ ନୁହଁ। ନା। ଆଉ କେତେ ଚଢ଼େଇଛନ୍ତି କହିବ? ମହୁମାଛି। ଚଢ଼େଇରେ ଗଣା ସେ? ନା 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 ନା। ମହୁମାଛି କୋଉଦିନ ଚଢ଼େଇ ହେଲା? ବାଇ ଚଢ଼େଇ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବାଇ ଚଢ଼େଇଟି? ହଁ। ମଣିଷ ପରି ସେ ଘର ବନାଏ ଡିଜାଇନ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଘର। ତା ଘର ଭିତରେ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରଖିଥାଏ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଦ୍ୱାର ନୁହଁ। ଆଉ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଓଲା ବନେଇବା ପାଇଁକି। ତାର ଉପର ପଟେ ତା ଦ୍ୱାର ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ରଖିଥାଏ ବେଶୀ ସାପମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡରିକି ସେ ବନେଇଥାଏ। ଓହୋ କେତେ କଥା ଜାଣିଛ ତମେ। ହଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ କିଏ ଯାହାର ରୂପ ନାହିଁ କି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ ହୁଏ? ତାର ରୂପ ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବନି, ତା ରଙ୍ଗ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସେ କିଏ? ରୂପ ନାହିଁ କି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ନା। ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ? ଅନୁଭବ ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନ ତ ରୂପ ରଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଛାଇ। ରୂପ ରଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ଛାଇ ତ କଳା ଆସିବ, ତାର ରୂପ ନାହିଁ କେମିତି? ଶୋଷ। ଶୋଷ ଗୋଟେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଗୋଟେ କହିଲ ଆଉ। ଅନୁଭବ କରିବେ ରୂପ ନାହିଁ କି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଗୋଟେ, ସେଇଟା କ'ଣ କହିଲ? ଏମିତି କ'ଣ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ? ପବନ। ଓହୋ ବାୟୁ। ପବନ। ଠିକ୍ ଠିକ୍। ହଉ ନେକ୍ସଟ। ଏବେ ତମ ରଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁମ ମାଉସୀ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତୁମ ଭଉଣୀ ହୁଏ ତେବେ ତୁମ ମାଉସୀ ତୁମର କ'ଣ ହେବେ? ମାଉସୀ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀ ହୁଏ? ମୋ ଭଉଣୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମ ମାଉସୀ ତୁମର କ'ଣ ହେବେ? ମୋ ଭଉଣୀ ହେଲେ ମୋ ମାଉସୀ ମୋର ଇଏ କି ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍? ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲେଖିଛଟି? ତୁମ ମାଉସୀ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତୁମର ଭଉଣୀ ହୁଏ ତେବେ ତୁମ ମାଉସୀ ତୁମର କ'ଣ ହେବେ? ମୋ ମାଉସୀ ମୋର କ'ଣ ହବ? ହେଲେ ଆସିବା ନାହିଁ। ତମ ମାଉସୀ ତମ ସେଇ ମାଉସୀ ହେଇକି ରହିବେ, ଆଉ ତମ ମାଉସୀ କ'ଣ ହେବେ? କ'ଣ ତମ ମାଉସୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ କି? ଓହୋ ଏମିତିକା କ'ଣ ଏମିତି ପଚାରୁଛ ଯେ? ଆଉ କେମିତି ପଚାରିବି? ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କ'ଣ ସତରେ ହବ ବୋଲି ନା। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ମାଉସୀର ପୁଅ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଭଉଣୀ ବି କେମିତି ହବ? ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଭଉଣୀ ହେଲା ତାହେଲେ ତମ ମାଉସୀ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ କି? ତାମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଗଲେ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଲେ? ମୁଁ ବାହା ହେବା କଥା କହିନି ତ, ମୁଁ କହିଲି ତମ ଭଉଣୀ ହୁଏ ମାନେ ତମ ଭଉଣୀ ତାକୁ କଲ, ତା ମାନେ ତମ ମାଉସୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ? ଏମିତି କଥା। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ବାହା ହେବା କଥା କହିନି, ଭଉଣୀ ତମ ମାଉସୀ। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରିଦିଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ
ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ନାଇଁ ଜମା ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ତାପରେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ହୁଁ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ତ ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛ। ଫାଷ୍ଟ କହିଥାନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ଲାଷ୍ଟରେ କହିଦେଲି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବେ। ହଁ ସେ- ନାଇଁ, ଦିଥର ଦେଖିଲେ କ'ଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ, ହଁ ନହେଲେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା କେମିତି ଦେଖିଲେ? ସେଇଆ ତ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କି ନେବେ ଖୋଜିବେ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରାଜି। କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ନେବେ, କାହିଁକି ନେବେ? ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିବ ତମେ, ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ କରୁଛ। ମୋ କାମ ସରୁନି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ମାଗଣା କରୁଛି ବୋଲି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା କରିବି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କରିବ। ଦୌଡ଼ୁଥିଲି। ହଉ, ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।